Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina min kulli 'asirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani at-taharatu 'anin najasati ayillati la yu'fa anha fi thawbi ayil malbusi min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak biharkatihi wa mulaqin lidzalika. Wasani lan utawi kang kapingdo at-taharatu 'anin najasati iku suci saking sakehe najis. Ai allati la yu'fa anha tegese kang ora den ampura anha apa saking allati atawa anha saking an-najasah. Fisaubi ing dalam pakaian ayil malbusi tegese kang den enggo min kulli mahmulin lahu saking saban-saban kang den gawe lahu kedue si wong. Tegese wonge iki ialah musalli. Wa illam yataharrak biharkatihi lan senajan ora obah ia kulli mahmul biharkatihi kelawan sebab obahe si wong. Wa mulaqin lan barang kang ketemu lidzalika kedue mengkono malbus. Wal badani lan badan ayisyamili lidakhili anfihi au fammihi au ainihi. Wal badani lan badan ayisyamili tegese kang ngewengku lidakhili anfihi kedue jerone cungure si musalli au fammihi atawa cangkeme musalli au ainihi atawa matane musalli. Wal makani lan tempat aima yulaki tegese barang kang ketemu ia barang. Syai'an ing sewiji-wiji mim badanihi saking badane musalli au malbusihi atawa kang den enggone musalli. Wasani syarat salat yang kedua ialah at-taharatu 'anin najasati suci dari beberapa najis. Najis di sini ialah ayillati la yu'fa anha, najis yang tidak dima'fu. Baik najis tersebut fi saubi di dalam pakaian ataupun di dalam badan ataupun di tempat. Jadi ketika orang sholat ialah harus suci tempatnya, badannya, pakaiannya harus suci daripada najis. Yang dimaksud pakaian ialah al-malbus min kulli mahmulin lahu, ialah suatu benda yang dibawa oleh musalli ketika sholat. Itu yang dinamakan saub, pakaian. Wa illam yataharrak biharkatihi, walaupun benda tersebut tidak ikut bergerak dengan bergeraknya musalli di dalam sholat, tetap itu ialah membatalkan sholat. Wa mulakin lidzalik, dan benda yang bersambung dengan benda yang dipakai ketika sholat. Apabila
pakaian kita bersambung dengan sesuatu benda, ketika benda tersebut mengandung najis, maka sholat kita ialah batal. Terus dalam badan kita ketika sholat harus suci. Yang dimaksud badan ialah asyamili lidakhili anfihi au fammihi au ainihi. Ay syamil. Syamil itu ialah yang mencakup ya, di dalam hidung, mulut, dan mata. Jadi yang dinamakan badan, asyamil yang mencakup, yang di dalam hidung harus bersih daripada najis, di dalam mulut harus bersih daripada najis, di dalam mata pun harus bersih daripada najis. Terus tempatnya, ketika orang sholat tempatnya harus suci. Yang dimaksud tempat yang di sini ialah mayulaki syai'an min badanihi au malbusihi. Yang dimaksud tempat ialah benda yang bersentuhan langsung dengan tubuh seorang musolli au malbusihi ya, atau yang dipakai oleh musolli, itu harus suci. Jadi yang dimaksud tempat ialah benda yang bersentuhan langsung dengan badannya musolli ya, dan pakaian yang dipakai oleh musolli itu harus suci. Jadi yang namanya syarat sholat ialah harus suci, baik di pakaiannya, tempatnya, atau badannya harus suci. Wa'lam annan najasata ala arba'ati aqsamin. Wa'lam lan weruh sira annan najasata ala arba'ati aqsamin. Ing setuhune sakehe najis ala arba'ati aqsamin iku ing atase papat sakehe bagian. Wa'lam dan ketahuilah oleh kalian. Wa'lam ini yang dinamakan mukhatab ghair muayyan. Ketahuilah oleh kalian annan najasata sesungguhnya najis terbagi 4 bagian. Qismun la yu'fa anhu fi thawbi wal ma'i, sebagian la yu'fa iku ora den ampura anhu apa saking qismun. Kismin atau kismun terserah. Fisaubi di dalam pakaian, wal ma'i lan air, wa huwa lan iya kismun ma'rufun iku kang den keweruhi. Najis terbagi 4 bagian. Sebagian ada najis la yu'fa anhu, ada najis yang tidak dima'fu, baik di pakaian ataupun di air tidak dima'fu. Wa huwa ma'rufun, najis tersebut sudah maklum, seperti tai, air kencing, itu sudah maklum, ya, sudah ma'ruf. Itu ketika terbawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Wa qismun yu'fa anhu fihima wa huwa ma la yudrikuhu tarful mu'tadilu, lan sebagian yu'fa dan ampura anhu saking qismun fihima ing dalam karone saub wal ma, wa huwa lan iya qismun ma la yudrikuhu tarful mu'tadilu, iku barang kang ora nemu ing barang apa peninggal mu'tadilu kang sedengi.
Kismun wa kismun. Najis yang kedua. Najis yang kedua, najis yang dima'fu, baik di dalam pakaian, baik di dalam air, najis tersebut dima'fu. Apa najis yang dima'fu di dalam pakaian dan air? Wa huwa ma la yudrikuhu tarful mu'tadilu. Najis tersebut ialah suatu najis yang tidak terlihat oleh mata biasa. Seperti contohnya debu jalanan. Debu jalanan itu najis. Tapi ketika nempel di baju kita, karena najis tersebut tidak terlihat, maka ketika dibawa sholat, maka sholatnya sah. Karena najis tersebut ialah dima'fu baik di pakaian ataupun di air. Wa qismun yu'fa anhu fi thawbi dunal ma'i. Najis yang ketiga ialah yu'fa anhu fi thawbi dunal ma'i. Dima'fu ketika najis tersebut di pakaian, tapi ketika di air tidak dima'fu. Jadi najis yang ketiga ialah di pakaian dima'fu, tapi di air tidak dima'fu. Wa huwa qalilud dammi lisuhulati saunil ma'i anhu. Najis yang ketika di pakaian dima'fu, tapi di air tidak dima'fu, ialah qalilud dammi, sedikitnya darah. Karena apa? Darah sedikit ketika di pakaian itu dima'fu tapi di air tidak dima'fu. Lisuhulati saunil ma'i anhu. Elatnya ialah karena mudahnya menjauhkan air tersebut dari darah. Makanya ketika darah sedikit jatuh ke air, maka tidak dima'fu. Karena apa? Karena mudahnya kita menjauhkan air tersebut dari darah. Tapi kenapa kalau di pakaian dima'fu? Wali anna kasrota ghusli thawbi tublihi. Dengan alasan kalau darah sedikit mengenai pakaian, sering kita cuci, maka pakaian tersebut akan cepat rusak. Makanya kalau darah sedikit, kalau menempel di baju, maka itu dima'fu. Tapi kalau jatuh di air, tidak dima'fu. Wa min hadzal qismi asarul istinja'i fayu'fa anhu fil badani wasaubi. Wa min hada lan iku saking ikilah bagian asarul istinja'i utawi labet istinja. Fayu'fa anhu mangka den ampura anhu saking asar ing dalam badan lan pakaian, hatta lau salaminhu malah lamun tahmili minhu saking asar irkun apa keringet, wa asoba lan ngenani ia irkun ing pakaian minal mahallil mahadi saking panggonan al mahadi kal ngelempengi kedua farji. Ufiya anhu dunal ma'i. Ufiya mangke den ampura anhu saking mahal atau saking badan dunal ma'i dudu banyu. Di sini dijelaskan wa min hadzal qismi, termasuk najis yang dima'fu ialah asarul istinja. Asarul istinja, bekas istinja.
Maka demikian bekas istinja ialah dima'fu pada badan dan pakaian.